meneer de voorzitter van de minister-president van de Vlaamse regering, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, enfin, beste kandidaat en beste studenten. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que le Parlement bruxellois vous accueille aujourd'hui. Et quelle est votre stratégie par rapport aux énergies renouvelables? Et où allez-vous trouver les fonds? Maar we kunnen dat wel op het vlak van de transformatie van de ecologie kunnen wij onze eigen economie creëren. De beste batterij ter wereld, de beste waterstofmotor ter wereld, het ecologische vlees. En die revolutie mogen we niet missen. Selon moi, l'Union européenne devrait être un peu plus derrière les associations qui soutiennent les pauvres. Et donc c'est la vitalité démocratique, c'est le sens critique des citoyens qui est pour moi le meilleur antidote contre les fake news. Welke klimaatmaatregelen zijn er al genomen door de EU en welke zijn er nog in de pipeline? Les questions sociales doivent prendre une plus grande part et pas rester sur les questions économiques, parce que c'est ça qui fait un destin commun et c'est ça qui crée ce sentiment européen. De beste manier om dat aan te pakken, dat is mensen aan een job helpen. De Europese Unie heeft er door de interne markt voor gezorgd. Vandaag, net of gisteren, is een studie verschenen van de Bertelsmann Stichting, dat elke burger in Europa 1600 euro per jaar meer heeft door de voordelen van die interne markt, door de jobcreatie die daardoor ontstaan. Comme le programme Erasmus qui peuvent aider. Et je pense que c'est l'un des programmes qui est devenu un programme clé de l'Union européenne et où il y a pour le coup énormément d'argent qui est investi. Ik wil ook zeggen dat fake news kan leiden tot radicalisering, tot extremisme en dat dit dus wel echt iets is waar we moeten tegen optreden en ons moeten tegen wapenen. Regulering, één regulator op Europees niveau, ik denk dat dat geen slecht idee is. De vraag is natuurlijk wie gaat dat doen, wie kunnen we vertrouwen, hoe onafhankelijk zal die regulator zijn. Je me pose vraiment la question en tant que citoyen, pourquoi se présenter tête de liste à l'Europe si on ne va pas y siéger? Waardoor dat zwakke landen zoals Griekenland en Italië eigenlijk het zwaarst beladen worden. Au niveau européen, quand même des choses qui ont été faites, puisque le service européen pour l'action extérieure a quand même permis d'identifier 4500 fake news qui venaient du Kremlin. We hebben absoluut nood aan een autoriteit. En het is mogelijk om dat te doen. We moeten niet zo ver gaan als de Chinezen, om alles te controleren en helemaal dus free speech te gaan ondermijnen. Maar we mogen niet naïef zijn. We hebben meer controle nodig van die sociale netwerken, want zij kunnen ons manipuleren op een manier dat we zelf niet doorhebben. Maar nu is juist de vraag van hoe wil je dat concreet doen? Hoe wil je er concreet voor zorgen dat de andere lidstaten ook vluchtelingen gaan opnemen, terwijl dat nu eigenlijk meer in het honderd loopt? Moi et presque tous les jeunes ici, on a été manifestés pendant plusieurs jours pour voir un changement, mais on n'a vu aucune réaction, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il y a eu une réaction ou pas. On a soutenu au Parlement européen il y a très peu de temps, il y a un mois je pense, la réforme du droit d'auteur et qui vise notamment également à assurer une rémunération aux journalistes quand leur contenu est publié sur des plateformes pour générer des revenus publicitaires. Quelle serait votre réforme du règlement de Dublin qui permettrait enfin de garantir ce respect général des droits fondamentaux et également ce devoir de solidarité qu'ont les États membres entre eux? Wij stellen voor om een getrainde groep mensen binnen elke lidstaat samen te stellen. Deze groep controleert dan verschillende nieuwswebsites op fake news. Réduire notre empreinte écologique, réduire les inégalités, améliorer notre santé. Autrement dit, plutôt qu'une Europe de la mondialisation néolibérale, nous voulons que l'Europe devienne leader mondial de la transition écologique et solidaire. Hoe kan de Europese Unie de lidstaten ondersteunen in het integratieproces en de gelijklopendheid hiervan tussen alle lidstaten garanderen? Dus mijn eerste boodschap voor een stuk is op welke lijst we ook gaan stemmen op 26 mei, tracht altijd Europa, het Europees belang in gedachten te houden. Want Europa staat op een kruispunt. De vraag is eigenlijk vrij gemakkelijk. Gaan we Europa in handen geven van populisten, van nationalisten die zeggen van ja, we want to take back control. Je ziet waar dat toe leidt.
Of willen we Europa aan handen geven van partijen die zeggen Europa moet stappen vooruit zetten? Taal verbindt iedere burger. Zoals Guy Verhofstadt en andere politici al aangekaart hebben, is die communicatie binnen Europa, maar dus ook met de vluchtelingen, zeer belangrijk.